Hi guys, mayong adlaw no. Update lang to mo guys no nga nahalin na daytod ang mga upat ka baboy guys. Dako-dako pud mi og nahalin adto guys. Bali 4 months to sila namo. Mong naka-decide mi nga magbuhat mi og dako-dako nga butanganin sa baboy. Kay as you can see sa akong mga last videos no, nakabantay man jud mo nga medyo gamay-gamay ra jud ang ilang mga kulungan no. Motong naka-decide mi nga maghimo mi og dako-dako jud para di sila maghuot. So karon guys, magpagama na mi og sugod. Abi jud namo guys og medyo gamay-gamay kay gamay-gamay ra siya magasto no, pero sad to say guys, dako-dako jud ay ni siya og magasto. Ikatawa na lang jud nato ni ay bitaw guys, okay ra man sad og dako-dako og gasto. Kay lifetime naman sad ni nga investment no. At least di masayang ang kwarta kay kabalo naman jud mo karong panahon na guys no nga pag nasinsilyoan na gani ang 1,000 nimo, ayon na jud pag-expect og dili na mahurot dayon. Mo nang at least naay maayong napadulngan sa among halin sa among mga baboy. Ug isa pod guys nganong naka-decide mi nga magbaboyan kay nakita namo nga kinsay naibana diha og siman, maka-release jud mo sad namo. Last vacation sa akong bana, nakahuna-huna ko nga magbuhi kog baboy kay while nagtambay akong bana naami pwedeng mabaligya in case of emergency lang no. Kung nanginahanglan ta og kwarta kay kabalo man jud mo unsay dagan sa ilang trabaho, no on board, no salary jud, di ba? Motong ako jung gi-insist akong bana nga magbuhi. And fast forward na no, mao ni ang update sa among gipatrabaho karon. Hinay-hinay lang gyud, hinay lang jud patrabaho guys. At least mahuman na jud na siya madugay. Di lang gud ta magdali. Nga na lang siya. Pila ka adlaw ra man sad ni guys. Dali ra man po ni siya ingon nga di pud ingon nga madugay kahuman. Sa pagkakaroon mao pa jud ni update wala pa hisalog. Pero at least hinay-hinay lang. Mahuman raman jud na padulong. So mao pa ni karon ang update guys. So and that's it guys. Thank you for watching. Salamat kayo.